ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा मे 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। कुंभ राशि द्वितीय रे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु अवस्थान करुछंती। 18 मे रे राहु कुंभ राशि को चलन करिवे। मे 7 रे बुध तृतीय स्थान को चलन करिवे। रवि तृतीय स्थान रे अवस्थान करछंती। मे 15 रे चतुर्थ को चलन करिवे। बृहस्पति चतुर्थ रे अवस्थान करछंती। मे 15 तारिख को पंचम स्थान को चलन करिवे। मंगल षष्ठ रे अवस्थान करछंती। केतु अष्टम रे अछंती। 18 मे रे सप्तम स्थान को चलन करिवे। एहा हेउछि कुंभ राशि पई मे 2025 रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन, राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन रो प्रभाव आपणक राशि उपरे कौन पड़िबो एवं यार प्रतिकार कौन, जदि डिटेल जानिबा को चाहंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। आपणकर राशि अधिपति शनि द्वितीय स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं तांको सहित राहु मध्य अछंती। एवं 18 मे रे राहु प्रथम को बा आपणकर राशि ऊपर को चलन करिवे। तेणु मानसिक दुश्चिंता रहिबो, टेंशन रहिबो, स्ट्रेस मध्य रहिबो। पाटी, दांत बा थ्रोट इन्फेक्शन हेबार संभावना रहुछि। मंगल षष्ठ स्थान रे अवस्थान करुथिबारु ज्वर बा इन्फेक्शन बा एक्सटर्नाल इंजुरी हेबार संभावना रहुछि। तेणु स्वास्थ्य को नहीं आपण टिके सतर्कता अवलंबन करिवे। शिक्षा बा एजुकेशन आपणकर पंचम स्थान हेउछि एजुकेशन बा शिक्षार स्थान। पंचमाधिपति बुध द्वितीय रे शुक्रंक सहित अवस्थान करुछंती। 7 मे रे तृतीय स्थान को गोचर करिवे। 15 तारिख रे बृहस्पति पंचम स्थान को चलन करुछंती। तेणु शिक्षा क्षेत्र रे, एजुकेशन क्षेत्र रे एही मासटी अत्यंत शुभ अछि। प्रथम सप्ताह रे मनरे सामान्य अस्थिरता रही पारे, टेंशन रही पारे, मात्र निज विद्या शिक्षा उपरे फोकस करंतु, ध्यान दियंतु। जदि किछि टेस्ट बा एग्जामिनेशन अछि निश्चय कृतकार्य हेबे। जदि किछि इंपोर्टेंट डिसीजन नेबार अछि तेबे आपण मे 7 पर नेले अत्यंत शुभ हेबो। संतान मे 2025 रे आपणकर संतान मानक सहित संपर्क भल रहिबो। प्रथम सप्ताह रे सामान्य टेंशन बा स्ट्रेस रही पारे, मात्र तापरे समय भल अछि। स्वास्थ्य मध्य ठीक अछि। यदि विद्यार्थी होइथिबे तेबे समय मध्य भल रहिबो। यदि किछि टेस्ट बा एग्जामिनेशन थाए तेबे उत्तम प्रदर्शन करिवे। लव रिलेशनशिप आपणकर मासर आरंभ रे सामान्य मनमालिन्य देखा देई पारे। मे 7 रे बुध मेष राशि को चलन कला परे राहुंकर प्रभाव एते रहिबो नाही। बृहस्पति मध्य मे 15 तारिख रे पंचम स्थान को चलन करुछंती। शुक्र मीन रे उच्च अछंती। तेणु आपणकर संपर्क रे मधुरता आसीबो। निज बाणी उपरे टिके कंट्रोल रखिबे। समय अत्यंत शुभ अछि। मैरिड लाइफ बा वैवाहिक जीवन सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान। सप्तमाधिपति रवि मेषरे उच्च अछंती। शुक्र मध्य उच्च अछंती। बृहस्पति मे 15 तारिख दिन पंचम स्थान को चलन करुछंती। तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे एही मासटी अत्यंत शुभ अछि। मे 15 तारिख पर्यंत निजर बाणी उपरे कंट्रोल रखंतु। क्रोध बा राग उपरे टिके कंट्रोल रखंतु। समय अत्यंत भल अछि। भाग्य आसंतु जानिबा मे 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति मानकर भाग्य किपरि रहिबो। नवमाधिपति शुक्र द्वितीय रे उच्च अछंती। साथी रे राशिर अधिपति शनि मध्य अवस्थान करुछंती। शुक्र आपणकर सुख स्थानर मध्य अधिपति ग्रह। आपणकर सुख स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। मे 15 रे पंचम स्थान को चलन करिवे। तेणु मे 2025 आपणकर भाग्य दृष्टि अत्यंत शुभ अटे। वर्तमान शनिंकर 7.5 शेष चरण चली एवं साथी रे
ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭରେ ଯିବ। କ୍ୟାରିୟର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି ଆପଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 18 ମେରେ ରାହୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବ, ଟେନସନ୍ ରହିବ। ନିଜର ମନ ଏବଂ ବଚନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ। ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସମୟ ଶୁଭ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେ 2025ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି। ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଶନିଙ୍କର, ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଶୁଭ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର କପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ଏଥିପାଇଁ 8ରୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।